برشا au niveau des jeunes ما عادش ولاو معناتها الحراقه تهزوا وتخرجهم ولاو وحدهم ils investissent يخرجوا من بنزرت يوصلوا للنيفو دو بالم ils investissent dans un bateau en coque عندهم الجي بي اس نتاعهم عندهم موتور جديد وموتور دوكازيون يشوا لي كومبينيزون ويطلعوا الوالدين يوصلوهم زيد يشجعوا الوالدين يشجعوا صغارهم pour quitter le pays de cette façon الشباب اليوم ما عادش عنده طموح donc c'est vrai qu'on parle par rapport à la jeunesse معناتها sur la partie mais tout est lié اليوم معناتها pour arrêter ce flux هي ثورة الشباب معناتها صارت وي ثورة الشباب كيف قلت لك معناتها أنا ثورة الشباب وقت أنت جيت في كل منطقة j'ai été dans plusieurs régions كيف قلت لك من 2016 حتى 2019 درت من ولاية لولاية قابلت الشباب وشفت غير كل لي ميزون معناتها الشباب دار الشباب اللي موجودين في كل بقعة ما فماش لي سيل اللي انا شفتهم معناتها قايمين بواجبهم سي سيل نتاع المرسى ونتاع نابل سينو الباقي الكل تلقى شبابك مكسر الباب مكسر شباب باش يعمل فيه يسكر فيه يزطل فيه alors que si tu compares par exemple la maison jeunesse et sport en France je donne un exemple باش العباد معناتها تفهم لي كارتيي اسي شو في فرنسا زاد خاطر نقولوا معناتها في فرنسا زاد فما دي كارتيي où la jeunesse aussi est désespérée معناتها on va dire entre parenthèses oui, c'est-à-dire qu'il y a de la délinquance, c'est-à-dire qu'il y a des conditions où les enfants يلقاو بولهم مطلقين يلقاو que c'est des régions où معناتها الام ما تخدمش بو ما يخدمش مي معناتها عايشين مش عايشين خاطر يعني encadrement الحق هذاك حقوق on parle plus de comment dire كيف هنا on a l'impression que c'est plus un droit mais هو حق الانسان aujourd'hui les maisons de jeunesse اللي موجودين la maison des jeunes معناتها en France مربوطة كلي هي qu'est-ce qu'elle apporte quel est son rôle elle apporte معناتها كلي غدوة elle va pouvoir encadrer les jeunes, elle va pouvoir occuper les jeunes, elle va pouvoir, ils vont toucher à différentes activités sportives, culturelles, même le jardinage, faire des sorties extrascolaires, Zeda. Donc il y a aussi des personnels, des éducateurs qui les houma à la réussite scolaire, donc il y a par rapport aux encadrements, par rapport au côté discipline, le côté où il y a les devoirs. Il y a même des psychologues et des diététiciens. Quand il y a des jeunes, ils prennent du poids, donc il y a des raisons. Il a eu un impact psychologique. كل دار شباب في فرنسا هكا وكل معناتها quartier populaire, peu importe le quartier, تلقى بحداه لاصق un terrain de foot et un terrain de basket. هذايا partout تلقاهم. دونك هنا وقت تجي تشوف تجي انت ترجع دونك احنا نجي نقولوا منين المشكله دونك انت المشكله وقت عندك ولادك ما عادش عندها طموح تحسهم يتامى مشينا تربي فيهم وحتى كان الوالدين يربيو صعيبه معناتها هما بيدهم سي تري ديفيسيل aujourd'hui d'éduquer et de faire grandir ses enfants dans les conditions انا عشت quand même presque 11 سنه في تونس كل شيء بالفلوس si tu as les moyens خاطر الواحد خاطر لازم تهز تجيب faut payer alors que هذوما c'est les droits c'est le droit de l'épanouissement de l'enfant de son équilibre de تعطي de l'énergie تعطي les bonnes règles même si مثال الدولة ما فهمش الدولة الوالدين ne peuvent pas l'apporter الدولة هي توفر مش موجود دونك انت الشباب هذاك اللي هو ملوح في الشارع ولا معناتها دار شباب كي شباكه مكسر وباب مكسر وهو ملوح يتكيف بالزلط اش تستنى منه انا قعدت معاهم خاطر فو يتخ لابروش اليوم معناتها جماعه في الحكومه اسكو قربوا الشباب اسكو قعدوا معاهم ولا يشوفوهم دي ديلانكون دونك يقول لك لا انا ما نقربش يخوف ليه انا قعدت معاهم يسكروا نقعد معاهم نحكي معاهم نفهمهم بوركوا معناتها بوركوا vous êtes arrivé à cette situation qu'est-ce qui se passe ما عندهمش طموح ils sont morts-nés معناتها ما عندهم حتى visibilité ils ont pas d'énergie كيف قلت لك معناتها نحسوا كلي بالحق يتيما donc après tu as une partie des parents qui va apporter une éducation aujourd'hui mais c'est très compliqué donc tout est lié c'est-à-dire que aujourd'hui pour stopper le flux فما حاجتين qu'est-ce qu'on fait par rapport à شبابنا par rapport au constat donc عندنا دار شباب
اليوم دار شباب elles doivent être donc le ministère jeunesse et sport ou البلديات لازم يقوموا بواجبهم. Ils doivent restructurer et ça demande pas beaucoup de fonds à l'État. Donc c'est très important que كل بلدية s'occupe de l'ensemble des quartiers, que toutes les Dar Shabab qui sont موجودين في تونس معناتها on prend exemple معناتها il suffit de faire du copier-coller par rapport à France, il n'y a rien de compliqué. Si demain il faut que ce soit des diététiciens maoujoudines, des psychologues maoujoudines, des éducateurs maoujoudines, l'aide à la scolarité maoujoudine, déjà tu peux créer énormément d'emplois sur différentes délégations. C'est possible. Mais il n'y a pas la volonté. Au niveau politique, il y a une instabilité. Donc il y a d'autres priorités en tout cas que la priorité de Chabebna. Donc tant qu'on n'aura pas résolu le problème de nos jeunes, de leur avenir, de leur donner de l'éducation, à travers que ce soit la culture, le foot, elle est là pour donner cette énergie.